Haknashin Tanatay novel is 47. शीरी उसके पास से हटकर हॉल रूम के दरवाजे तक आ गई। उसने मुड़कर देखा, वो पानी का गिलास हाथ में लिए उसे ही देख रहा था। उसने जरताश का शाना हिलाया जो कि वहीं खड़ी थी और उससे वली को ले लिया। वली जल्दी से लपक कर उसकी गोद में आ गया और उसकी गर्दन में बाजू डालकर जैसे वो पुरसुकून सा हो गया था। शीरी हैरान सी थी इसकी इस हरकत पर और फिर वो पलट गई। फरहाद ने उसे कमरे तक छोड़ा था, नजरों से ही जैसे वो कुछ भी उसके अलावा नहीं कर सकती, कि वो बस सीधा कमरे में चली जाती। वो कमरे में चली गई तो फरहाद भी उठ गया। वो हाल कमरे में आ गया। वहां वो सब बैठे थे। इसे बुरा लगा इसलिए नहीं कि वो लोग यहाँ आए हैं, इसलिए कि वली को लेने आए तो फिर क्या होता। वो किसी भी सूरत वली को खुद से दूर नहीं जाने देने वाला था। बुराक सोफे पर टांग पटांग चढ़ाए बैठा था। वो संजीदगी से सबको देख रहा था। जरताश और फरहाद दरवाजे के करीब ही खड़े थे। कुछ देर का तवक्कुफ हुआ तो बुराक ने जरताश को अपने साथ बैठने का इशारा किया। वो आहिस्तगी से चलती उससे कुछ फासले पर बैठ गई और फरहाद को भी बैठने का कहा। फरहाद भी अलग सोफे पर बैठ गया। यह अहमियत थी जो उसने जरताश की दिखाई थी कि वो उसकी बीवी है और उसकी वैल्यू क्या है, और फिर फरहाद की क्या वैल्यू है। सबने उसकी इस हरकत को महसूस भी किया था। बीजान ने की खामोशी को तोड़ा क्योंकि वो लोग सिर्फ उनकी शक्लें देख रहे थे। बेटा, बुर्राक बुर्राक को ये फॉर्मेलिटीज झूठी लगती थी, तभी वो टोक गया। वो सर हिला गई। तुम्हारा गुस्सा वजह है। वो बोली, नफरत। उसने फिर तस्दीक की कि गुस्सा तो छोटी बात है, वो नफरत खतर था उन सब से। बीजान के लब ही सिल गए। उसके टके टके से जवाबों पर वो आगे बात क्या बढ़ाती। अरसलान खान ने खूंखार का गला साफ किया। बुर्राक, हम यहाँ तुमसे एक ज़रूरी बात करने आए हैं। वो अभी बोले ही थे कि वो हाथ उठा गया। मेरे पास पैगाम बीजान का आया था, तो बोलेंगी भी बस वो ही। बुराक ने सुकून से कहा तो अरसलान खान का मुंह से उतर गया। बदर खामोशी से इसे देख रहा था। बीजान ने साहिर खान को देखा। वो मजीद क्या बात करें कि वो कुछ सुन नहीं रहा। बीजान ज़रूर बात करेंगी, तामुल से उनकी बात सुन लो। साहिल ने कहा तो वो सर हिला गया। बताएं अब क्या काम है आपको। वो सवालिया निगाहों से उन्हें देखता पूछ रहा था। देखो बुराक, जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। नाइंसाफी हुई, हम जानते हैं। बदर ने बहुत गलत इकदाम उठाए जिनसे खानदानों में रंजिशें बढ़ गईं। बीजान, मैं आपके खानदान का हिस्सा नहीं हूँ। उसने फिर याद दहानी कराई। लेकिन हमारे ताल्लुकात हैं, तुम हमारी बेटी के शोहर हो। उसने अब के जरताश को बीच में घसीट लिया था। वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। बस यही लिहाज है, खैर आगे। वो उन पर फिर से सद निगाहें गाड़ गया। फरहाद यूं पहलू बदल रहा था जैसे बेचैन हो इस बात का मुद्दा निकल कर बाहर आए। क्या सिसक सिसक कर चल रही थी बात। बेटा, शीरी के साथ ज्यादती हुई है, लेकिन हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। बीजान असल मुद्दे पर आई। वो कुछ नहीं बोला। बीजान ने साहिल खान को देखा। बुराक, हम जानते हैं शीरी का निकाह तुमने फरहाद खान से करा दिया था। मसले मसाइल तो जैसे खत्म हो गए हैं। बदर माफी मांगने ही आया है तुमसे। एक तरह देखा जाए तो वली की भी बात है। वो कैसे अपने बाप के बिना रहेगा। साहिल खान चुप हुए तो अरसलान खान ने भी बोलने का सोचा था। तुम जिस तरह चाहो, हम तुम्हें मुतमईन करने के लिए तैयार हैं। बस शीरी और हमारे वली को हमें दे दो। सारी जिंदगी हम मशकूर रहेंगे तुम्हारे। बात मुकम्मल हुई। फरहाद ने बुराक को देखा जो किसी गहरे समंदर सा सन्नाटा और खामोशी खुद में समोई इन सब की शक्लें देख रहा था, जबकि फरहाद को उसकी खामोशी बुरी लग रही थी। ये नामुमकिन है। इसी वजह से वो बीच में बोल उठा। बुराक ने उसकी सिम देखा तो सबने ही था। तुम कौन होते हो ये फैसला करने वाले। तुम सिर्फ एक मुलाजिम हो और इससे ज्यादा तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। बदर ने जरा चिढ़ कर कहा। फरहाद के लब जैसे अपने आप सिल गए। बुराक ने हाथ के इशारे से जैसे उससे पूछा था कि वो क्यों बोला। क्या करता है साईं, अपने अल्फाज ज़ाया करता है। तुम कितना बार तुमको रोके हम कि बेकार जगह पर बोलकर लफ्ज़ ज़ाया मत किया करें। वो नफ़ी में सर हिला गया। मैं कह चुका हूँ लाला। फरहाद दांत पीस गया। जाने लाला, हम हैं ना, जाए तुम। वो इसे पुरसुकून करता बोला। फरहाद बाहर निकल गया, जबकि एक लम्हे बाद फिर अंदर आया। हैसियत और औकात की बात तो ना ही करना तुम। मुझ में और तुम में ये फ़र्क है कि तुम सवाली हो और मैं उसी चीज़ का मालिक जिसके लिए हाथ फैलाए बैठे हो। वो उंगली उठाकर कहता वहां से बाहर निकल गया। बुराक मध्यम से मुस्कुराया, सर चढ़ाया जरा। खैर, तो आप लोग क्या बोल रहा था। वो फिर से मुतवज्जा हुआ। देखो बुराक, हम नहीं चाहता अपनी बंदूक की सारी गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दें। वैसे भी हमको कत्ल वतल का काफ़ी एक्सपीरियंस है। हमारे हाथ कांपता नहीं है, हम घबराता नहीं है। तो तुम ज़रा अपना मुंह बंद रखें। देखो बीजान, वो बदर को झाड़ता अब बीजान की जानिब मुतवज्जा हुआ। हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं रहा, मतलब कोई भी नहीं। बुजुर्गों से तुम्हारा वास्ते, ये सब तुम्हारा नस्ल हमारे घर में बैठा है। हम तुमको शीरी देगा। वो मुस्कुराया। या तो तुम सब ख्वाब देखता है या फिर बेवकूफ़ है। हम तो तुम्हारे साहबजादे के कारनामे से खुश होने वाला पहला शख्स था। तुमको शीरी दोबारा देगा, ये तुम काफ़ी कमीन सोच लेकर आया हमारे पास। उसने इन सबको
बड़ी मोहब्बत से मुस्कुरा मुस्कुरा कर जलील किया था। बदर ने दांत पीसे, इसका खून खोल गया। तो भाड़ में गई तुम्हारी बहन। मेरा बेटा मेरे हवाले करो वरना तुम्हें अदालत में घसीट दूंगा, क्योंकि तुम तो अक्सर वहीं के रिहायशी हो, वो तंज करता बोला। बुर्राक भी मुस्कुरा दिया। फिर तो तुम खुद समझे कि तुम में ज्यादा पावर है या हम में। वली तो तुम्हारा औलाद ही नहीं था, फिर तुम किस तरह से मांगने आया। बुर्राक खड़ा हो गया, उसकी आंखों में आंखें गाड़ कर बोला, मेरी ही औलाद है, तेरी बहन ने मेरे साथ। बुर्राक ने मुक्का खींच कर मारा था उसके। बुर्राक एकदम सरताश परेशान से होती उसका बाजू पकड़ गई। वो एक हाथ से उसकी गर्दन चकड़ता खून छलकती आंखों से उसे देखने लगा। हमारे लिहाज को हमारी कमजोरी न समझे, तुमको चीर कर रख देगा। अगर आइंदा इस हवेली में या इसके इर्द गिर्द भी कभी दिखा तो इसे दूर झटक गया। दफा हो जाएगा यहाँ से सारे का सारा अभी। वो गुर्राया। चलें बीजान। साहिल खान ने बीजान को पकड़ा और शर्म करे, ये बात हमसे करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था तुमको। यूं मुंह उठा कर यहाँ आना नहीं चाहिए था। वो बीजान से बोला और जरताश का हाथ थामकर बाहर निकल गया, जबकि बीजान साहिल खान शादिया बाहर निकल गए और बदर को जबरदस्ती अरसलान घसीट कर ले जाने लगे, जो कि धमकियां दे रहा था कि वो अपने बेटे को इनसे ले जाएगा। इसके चीखने की आवाज़ सब सुन सकते थे। शीरी ने वली को खुद से करीब कर लिया। पहली बार उसके दिल में वली को लेकर खुद खौफ पैदा हुआ था। वो सुबह उठा तो सर बुरी तरह घूम रहा था। हालत ऐसी थी कि दिल मतलाने लगा और उसने मतली महसूस की तो भागा था वॉशरूम की तरफ। वो जो किचन में नाश्ता बना रही थी सब देखकर बाहर आ गई। मुलाजमा भी परेशान सी हुई, जबकि समीर और माहिर भी खिलौने छोड़कर बाप को देखने लगे। बाजी देख लें, साहब की तबीयत नहीं ठीक लग रही, मुलाजमा ने कहा। मैं बना लेती हूँ, आप जाएं। उसने उसके हाथ से सामान लिया, उसके पीछे आ गई। वो वाश बेसिन पर झुका हुआ था। गुललाला ने उसकी पुष्प पर हाथ रखा। उसने सुर्ख नजरों से पलटकर उसकी सिम देखा था। बाहर आए, वो आहिस्ती से बोली। वो उसका हाथ हटाता चेहरा वॉश करने लगा, जबकि फ्रेश होकर बाहर आ गया। उसकी आंखों के गिर्द बेसाख्ता हल्के से महसूस हो रहे थे। वो सोफे पर बैठ गया। नसीर, मुझे सिगरेट ला कर दो, वो मुलाजमा को पुकार कर बोला। जी साहब, मुलाजमा ने कहा तो गुललाला ने रोक दिया। नसीर, नाश्ता बनाओ, क्या मसला है? वो तल्खी से बोला। कोई मसला नहीं है मुझे, वो संजीदगी से बोल गई। ज्यादा अच्छी बनने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। उसने उसका बाजू पकड़कर मोड़ दिया। गुललाला के लबों से हल्की सी आह निकली, जबकि उसके दोनों बेटे खड़े हो गए, बाप पर ही चढ़ गए। माहिर उसके बालों में लटक गया, जबकि समीर ने अपने नाखूनों से उसका मुंह नोच लिया। बाबा गंदे, बाबा गंदे। वो दोनों से पीट रहे थे। गुल, खुदा की कसम, इन्हें हटा लो, मैं इनकी जान ले लूंगा। वो चीखा। गुलाला को तो तस्कीन से मिली थी। अच्छा था कोई तो होश ठिकाने लगा उसके। उसने दोनों को हटाया। वो, ओ माय बेबीज, वो प्यार कर रही थी उन्हें। ये तुम्हारी औलाद है? वो चीखा। आपकी भी है। वो शाने उचका गई। बाप की इज्जत तक नहीं आती इन्हें। वो दोनों को घूर कर बोला। गंदे बाबा। समीर ने भी गुस्से से कहा। साले तेरी। मीर हाकिम अभी कुछ कहता है, गुलाला ने पीछे खींच लिया। खबरदार मेरे बच्चों पर हाथ भी उठाया तो। वो भड़की, जबकि मीर हाकिम सर झटक गया। बेटी ही हो जाती, कम से कम मेरी तो होती। वो लेट गया। गुलाला ने मुड़कर उसे देखा। वो चिड़चिड़ा सा लग रहा था। जो हम पैसे हारे हैं, मेरे बेटों का कसूर नहीं है, ये तुम्हारी बददुआओं की वजह से है। वो गुस्से से बोला। सुना है सारा पैसा हार गए? वो दिलचस्पी से पूछ रही थी। गुल, मेरा दिमाग न खराब करो। जबकि गुलाला मुस्कुरा दी। मीर हाकिम ने उसकी मुस्कुराहट से बात देखी थी। वो दवा दवा मुस्कुरा रही थी। मुलाजिम ने नाश्ता रखा तो गुलाला ने उसको नाश्ता दिया, फिर अपने बच्चों के साथ नाश्ता करने लगी। ये हलाल खुराक शायद मुझे रास ना है, मुझे मेरे पैसों का ला दो। साहब, घर पर तो राशन खत्म हो रहा था, आपको मैंने 2 दिन पहले भी कहा था। नसीम की बात पर उसने तब कर उसकी जानिब देखा। उसने अपने वॉलेट पर हाथ मारा और खोला तो वॉलेट में सिर्फ 1000 के 2 नोट थे। वो वॉलेट ही फेंक गया। अब मेरे सर पर क्यों खड़ी हो, जाओ यहाँ से। वो भड़का और झुककर प्लेट में से खाने लगा। गुलाला ने इसे कुछ नहीं कहा था। नाश्ता करके उठकर अपने कमरे में चला गया, जबकि वो बच्चों के साथ हॉल में ही खेल रही थी। नसरीन सफाई में लगी हुई थी। बाजी, महीने के 10 दिन हो गए, साहब ने तनख्वाह नहीं दी। नसीम बोली तो गुलाला ने उसकी सिम देखा। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इसे तनख्वाह देती। जाओ अपने साहब से ही मांग लो। मीर हाकिम तैयार होकर नीचे आया तो शायद कहीं जा रहा था। नसरीन ने इससे झट तनख्वाह मांग ली। कल दे दूंगा, वो बोला और बाहर निकल गया। उसके अकाउंट में पैसे वैसे नहीं बचे थे, और जितने थे वो दोबारा लगा कर ही कुछ ना कुछ कर सकता था। वो अपनी जगह पर आ गया और वहाँ आदिल से बात करने लगा। किसी करोड़ वाली पार्टी के साथ टाइम सेट करा मेरा। तेरे पास करोड़ हैं? आदिल ने इसे देखा। फिलहाल नहीं है, लेकिन मुझे 1 करोड़ चाहिए। मैं हारूंगा नहीं, तू टाइम सेट कर। वो बोला। देख, पागल ना हो, 1 लाख 2 लाख पर गेम लगा ले, अभी ना इतनी बड़ी जंप लगा। जो तेरे पास है वो भी ना रहे। तुझे जो कहा है वो कर। तेरा ये बार मेरी वजह से चलता है, ये मत भूल। उस पर आग उगलने लगा। बस कर भाई, क्या तेरी वजह से चल रहा है? हाँ, पिछले 3 दिन से तेरी औकात मार्केट में टके की भी नहीं है। 3 दिन में 10 करोड़ हार चुका है। तेरे पास है ही क्या जो तू अब मुझ पर चढ़ेगा? हाँ, तमीज से बाजी लगाना चाहता है तो लगा, मुझ पर एहसान ना कर। आदिल ने उसको अच्छी खासी सुनाई। वो लब भींच गया कि इस वक्त ये इसकी जरूरत थी। मेरी सेटिंग करो वाली पार्टी के साथ लगा दे, वो बोला, और आदिल ने सर हिला दिया। फिर शाम तक उसने इंतजार किया था। शायद चुभ रहा था उसे वहां बैठे एक एक शख्स का रवैया।
اور عادل کا بھی۔ آج تک لوگوں نے اس کا انتظار کیا تھا، اس نے کسی کا نہیں کیا تھا، اور وہ پورے دن سے انتظار کر رہا تھا۔ بروکر آیا تو عادل نے اسے آنے کو کہا۔ تاش کی گیم تھی، وہ پرفیکٹ تھا، اس میں وہ سامنے بیٹھا سنجیدگی سے کھیلنے لگا۔ 1 کروڑ کی بات تھی، اسے اتنا احتیاط سے کھیلنا تھا جتنا ہو سکتا تھا، اور پیسہ نکالنا تھا۔ کھیل شروع ہوتا گیا، اس کی ہر چال الٹ پڑ رہی تھی، وہ مسلسل ٹیبل پر ہاتھ مار رہا تھا۔ میر، میں تجھے کہہ رہا ہوں، یہ غلط ہو چکا ہے۔ 1 کروڑ ہیں کیا تیرے پاس؟ عادل اس کے کان میں گھسا۔ چپ ہو جا، وہ چڑ کر بولا، اور بالآخر وہ 1 کروڑ ہار گیا۔ وہ حیران ہوا تھا، کیا ہوا تھا اس کی قسمت؟ کیوں وہ بالکل پرفیکٹ تھا اس کھیل میں؟ اس نے سر تھام لیا۔ نکال 1 کروڑ، وہ بروکر بولا۔ میر حاکم کھڑا ہو گیا۔ عادل نے اس آدمی کو سنبھالا۔ ابھی دے دیتا ہے سر جی، وہ مسکرایا۔ ابے سالے، مردوں کی طرح کھیلتا، تو 1 کروڑ بغل میں رکھ کر بیٹھنا تھا نا، وہ بولا تو میر حاکم نے سر ہلایا۔ یہ میری گاڑی کی چابی ہے، 1 کروڑ سے زیادہ کی ہے، وہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ پیچھے جشن بن رہا تھا، اس نے مڑ کر دیکھا، عادل بھی جشن منا رہا تھا۔ یہ وہ دنیا تھی جہاں جس کا سکہ چلتا تھا، سارے اس کے ہوتے تھے، اور جس کا سکہ نہیں چلتا تھا، اس کی اوقات ٹکے سے بھی بدتر ہو جاتی تھی، جیسے اس وقت اس کی۔ ایک وقت تھا اس جگہ کا بےتاج بادشاہ کہتے تھے لوگ اسے، وہ تو اسکرین پر، موبائل پر، صرف فون کال پر ہی جیت جاتا تھا۔ کیا ہوا تھا اس کی قسمت کو؟ یہ صرف گلالہ کی بددعا کا اثر تھا۔ وہ پیدل چل رہا تھا، گاڑی بھی ہار چکا تھا، اس نے ڈرائیو کرائی اور گھر پہنچ گیا، اور سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ گلالہ نے دیکھا ضرور، مگر نہ وہ بولی نہ پیچھے گئی۔ میر حاکم ہر ممکن کوشش میں تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی جگاڑ نکال لے، تبھی لیپ ٹاپ کھول کر وہ آن لائن گیم لگا چکا تھا۔ براق خان زادہ ڈیرے پر تھا۔ فرہاد اسے ایک ضروری معاملے کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ زرتاش کی کورٹ میں ہیرنگ تھی، لیکن وہ پریشان تھی کہ وہ کیا کرے۔ بار بار ایلین سے کال کر رہی تھی، اگر وہ نہ جاتی تو ہار جاتی تو انصاف نہ دلا پاتی ایک معصوم جان کو۔ وہ کچھ پریشان سی ادھر ادھر پھر رہی تھی، اور پھر ہمت کرتی وہ باہر آ گئی۔ گرمی اچھی خاصی تھی، چند لمحوں میں اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے سے ابھر گئے۔ وہ ڈیرے میں آئی تو براق کی نگاہ اس پر گئی۔ وہ گہرا سانس بھرتا سیدھا ہوا۔ فرہاد نے اسے دیکھا تو وہاں سے سب کو ہٹا کر خود بھی باہر چلا گیا۔ کتنی بار تم کو بولا ہے ہم کو بلا لیا کرے، مگر تم بھی ضدی لڑکی، وہ منہ بنا گئی۔ ہاں، وہی لفظ پکڑتا ہے ہمارا۔ پکڑتی، وہ ہنسی ضبط کرتی پھر سے ٹوک گئی۔ تم نالائق ہے۔ وہ چپ ہو گیا کہ کہیں پھر پکڑ نہ لے۔ زرتاش لبوں پر ہاتھ رکھتی ہنس دی۔ کس واسطے آیا؟ وہ منہ بنا کر بولا۔ آپ اچھے لگتے ہیں جب پریشان ہو جاتے ہیں، وہ مسکرا کر بولی۔ براق بھی مسکرا کر سر جھٹک گیا۔ وہ کچھ ٹھہر کر بولی۔ براق نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ اس کی پیشانی پر پسینہ تھا۔ چلو۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے ڈیرے میں موجود اپنے کمرے میں لے گیا۔ وہاں اے سی کی ٹھنڈک نے اسے راحت دی تھی۔ واقعی حویلی میں گرمی کا احساس تو بالکل نہیں ہوتا تھا۔ بتائے کیا ماجرا ہے؟ وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ آج کورٹ کی ہیرنگ ہے براق، میں نہ گئی تو وہ معصوم جان انصاف کے لیے تڑپتی رہ جائے گی۔ وہ جلدی سے اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھتی بولی۔ تو تم جائے، وہ لاپرواہی سے بولا۔ وہ چونکی۔ آپ مجھے روکیں گے نہیں؟ آپ مجھے روکیں گے نہیں؟ وہ ذرا جھجک گئی۔ کیوں؟ براق کو سمجھ نہیں آیا۔ آپ کو پسند نہیں ایسی لڑکیاں تو میں چاہتی ہوں آپ کی پسند کے مطابق بنوں، لیکن بس مجھے اس کیس میں جیتنے دیں، پھر میں خود چھوڑ دوں گی سب۔ وہ جلدی جلدی بولی، جبکہ براق نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ ہم نہیں پسند کرتا تھا عورت کا گھر سے باہر نکلنا، لیکن تمہیں ہم روکے گا نہیں۔ تم نے ہمارا سوچ بدل دیا ہے کہ جس طرح مرد اپنے پروفیشن کے ساتھ انصاف کا حق رکھتا ہے، اسی طرح عورت کو بھی اسپیس ملنا چاہیے اس کے پروفیشن میں آگے بڑھنے کا، اور یہ سپورٹ یہ مرد ہی اپنی بیوی کو دے سکتا ہے۔ تو ہم نہیں چاہتا تم اس کام کو صرف ہمارا پسند میں ڈھلنے کے لیے چھوڑ دیں۔ یہ تمہارا شوق ہے، ہم تم کو آزاد اڑتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، تمہیں اپنا غلام نہیں بنانا چاہتا۔ وہ نرمی سے بولا تھا، جبکہ زرتاش بہت خوش ہو گئی، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ وہ بہت اچھا تھا، شاید دنیا کا سب سے اچھا مرد۔ کچھ عجیب تھا، کچھ نخریلا سا تھا، مگر پرفیکٹ تھا۔ وہ اس کا دم نہیں گھوٹتا تھا، وہ اسے قید نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اسے اس کے باپ کی طرح ٹیز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ کتنا اچھا تھا، اور اس نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ وہ ایک دم اس کے گلے لگ گئی۔ ماں، یہ جو تم آ کر بار بار ہم سے لگ جاتا ہے، ہم بندہ بشر ہے، بہک گیا تو تمہارا کیا بنے گا؟ اس کے کمر میں بازو حائل کرتے اس کے کان میں سرگوشی کر گیا۔ زرتاش مسکرا دی۔ آپ کو کس نے روکا ہے؟ وہ چہرے پر سرخی سے لیے اس کی آنکھوں میں قریب سے دیکھ رہی تھی، جبکہ براق ہنس دیا۔ اس نے اس کے گال کو اپنے ہونٹوں سے چھوا، بالکل ویسے ہی جیسے ولی کرتا تھا۔ زرتاش ہنسنے لگی، جبکہ براق بھی ہنس دیا۔ ہم کو رومانس کا نیا سٹائل سکھا گیا سالا۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے بیڈ پر دھکیلتا بولا تھا۔ وہ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ گئی۔ ابھی میں جاؤں گی، شام تک آؤں گی پھر۔ وہ شرمائی سے بولی۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر گیا۔ چلو، ہم تمہارے ساتھ چلے گا۔ براق کھڑا ہو گیا۔ ریئلی؟ وہ خوش ہونے کے ساتھ ساتھ حیران بھی تھی۔ یس، وہ نرمی سے مسکرایا۔ پروٹیکٹو مین، وہ آہستگی سے بولی، جبکہ اس کی شرارت پر وہ سر نفی میں ہلاتا اسے باہر چلنے کا کہنے لگا۔ وہ ولی کو کھلونے دے گئی، سنجیدہ سی تھی، بس نہ زیادہ محبت کا اظہار تھا اور نہ ہی اب وہ اسے دھتکار رہی تھی۔ بس وہ ڈر گئی تھی، اس کو بدر کو نہیں دینا چاہتی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ فرہاد کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ آپ کو کیا ہے؟
وہ چڑ کر بولی، مجھے کچھ نہیں ہے، بس میرے بچے کے بارے میں الٹا نہ سوچے، باقی جہاں مرضی جاؤ، میرا مسئلہ نہیں۔ وہ ولی کو بازو میں بھرتا اس پر پیار لٹاتا بولا رہا، ولی ولی ولی، ساری دنیا کو بس ولی ہی چاہیے۔ وہ بھڑک کر اس کا کھلونا پھینک گئی۔ تو تم کیوں جیلس ہے؟ فرحاد ولی کے گال چومتا بولا۔ میں کیوں ہوں گی بھلا؟ وہ سر جھٹک گئی۔ فرحاد کچھ نہیں بولا، ولی کے ساتھ لگ گیا، جبکہ شیریں نے غصے سے اسے دیکھا۔ اپنے ساتھ ہی لے جایا کریں، اپنے پاس سے سلا لیا کریں، کلس کر بولی۔ یہ اچھا آپشن ہے، سوچا ہے لالا سے بات کروں کہ اب الگ گھر میں جانا چاہ رہا ہوں۔ میں نہیں جاؤں گی۔ وہ تو بھڑک اٹھی، تمہاری نہیں، اپنی اور ولی کی بات کر رہا ہوں۔ وہ سکون سے اس کی بے عزتی کر گیا۔ شیریں چپ ہی رہ گئی۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ لالا آپ کو جانے ہی نہیں دیں گے، اور اتنی بڑی حویلی آپ کو الگ سے جانا ہے کیوں؟ شیریں بولی تو اس نے سر اٹھا کر اس کی سمت دیکھا۔ میرا بیٹا سیکیور نہیں ہے تمہارے ساتھ؟ میں نے کچھ نہیں کہا رات سے اب تک اسے۔ گھوڑا تو ہوگا، میں نہیں چاہتا میرا بیٹا ڈرے چڑیل سے۔ میں الگ گھر میں جاؤں گا، اچھی پیاری خوبصورت سی میڈ رکھوں گا تاکہ میرے بیٹے پر اچھا اثر پڑے۔ اب مزید مجھ سے بات نہ کرنا کیونکہ میرا دل نہیں ہے تم سے بات کرنے کا۔ وہ سکون سے بولتا باہر نکل گیا، جبکہ شیریں منہ کھولے اس کی فضولیات سنتی دنگ تھی کہ فرحاد ایسا انسان ہے، اس کے وہم میں بھی نہیں تھا۔